अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, ज़िंदगी तेरे नाम सुनैरा ख़ान का खूबसूरत सा नावल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप ये नावल ख़ुद रीड करना चाहते हैं तो फिर आप आवाज़ को म्यूट कर दिया करें और फिर ख़ुद रीड किया करें। और जैसे कि आप जानते हैं, ये नावल जो है बहुत खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुका है। तो आप लोग बिल्कुल भी कमेंट्स में नहीं बताते कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा करे तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। और चलते हैं एपिसोड की तरफ। एक शर्त पर। कौन सी शर्त? वो हैरान नज़रों से देखती बोली थी। पहले माफ़ी मांगोगी उस बकवास के लिए जो पहले तुमने की है। और ये सब कुछ मैंने जानबूझकर करवाया है क्योंकि लिफ्ट खुद बंद हुई थी, मैंने नहीं करवाई थी। और दूसरी बात, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ। और तीसरी बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि हर कोई नफ्स का इतना ग़ुलाम नहीं होता। और एक बात आज पता चल गई है, लोग मोहब्बत के सिर्फ दावे करते हैं, एतबार की बारी आती है तो मुँह के बल गिराने में लम्हा भी नहीं लगाते। वो उसके बाजू छोड़ता रुख फेरते हुए बोला था। ठीक है सर, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी माफ़ी मांगनी होगी। वो बाजू सहलाते हुए बोली थी। किस बात की माफ़ी? वो माथे पर बल डालकर बोला था। अभी वो बात कर रहे थे जब लिफ्ट को एक बार फिर झटका लगा था। साथ ही ज़ारा का एक बार फिर बैलेंस बिगड़ा, उसे ज़ोर से धक्का लगा। वो आगे फिसल कर शाहवेज़ के कंधे पर जा लगी थी। नज़रें टकराई थी। ज़ारा का सांस अटका था। मदहोश कर देने वाली परफ्यूम की खुशबू उसके हवासों पर छाई थी। वो पलकें झिपकाती उसकी कॉलर जकड़ती सीधी हुई थी और नज़रें झुकाकर पीछे होती दीवार के साथ जा लगी थी। शाहवेज़ की गहरी निगाहें वो खुद पर महसूस कर रही थी। उसकी हथेलियाँ भीग रही थी। सर, आप भले मुझसे माफ़ी ना मांगें, लेकिन आज के बाद मेरे किरदार के बारे में ऐसी वैसी बात भी मत कीजिएगा। वो नीचे गिरा हुआ अपना बैग उठाती बोली थी। उसकी आंखों में गुलाबीपन चमकने लगा। शाहवेज़ ने बेचैन नज़रों से उसे देखा था, फिर रुख मोड़ गया था। लिफ्ट रुकी तो वो दोनों बाहर निकले थे और चलते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आए थे। थोड़ी देर पहले जो धूप निकली हुई थी अब कहीं गायब हो गई थी। अब आसमान पर सफ़ेद बादल के टुकड़े कपास के गुच्छों की माने तैर रहे थे। वो बेनियाजी से चलता गाड़ी में जा बैठा था। ज़ारा भी सुस्त कदमों से दूसरी साइड पर आ बैठी थी। शाहवेज़ ने गाड़ी स्टार्ट की थी। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। वो बहुत एहतियात से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। माथे पर बल हनूस कैम थे, लब सख्ती से भेंचे हुए थे। शायद उसका मूड सख्त ख़राब था। ज़रा बैग गोद में रखा हुआ था। ज़ारा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसने फ़ोन बैग से निकाला था। फ़ोन पर राफ़ी का नाम जगमगा रहा था। उसने येस का बटन प्रेस किया था। हेलो सर, तुम्हारी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ, आवाज़ उभरी थी। नहीं, आप चले जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। वो एक नज़र शाहवेज़ पर डालती बोली जो स्पीड बढ़ा रहा था। ज़ारा, मौसम ठीक नहीं है, मुमानी ने कहा है तुम्हें ले आऊँ। तुम्हारी छुट्टी का टाइम हो गया है, तुम बाहर आ जाओ। आप चली जाएं, मैं सर के साथ मीटिंग। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब शाहवेज़ ने गुस्से से उसका फ़ोन कान से खींचा था और ज़ोर से गाड़ी में उछाला था। तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम इस वक्त ऑन ड्यूटी हो। आज के बाद मेरे सामने ये फ़ोन यूज़ मत करना। फ़ोन यूज़ नहीं करोगी, समझ आ गई बात? ज़ारा ने झुक कर फ़ोन उठाया था। उसका फ़ोन बुरी तरह टूट गया था। आंखों में आंसू आए थे। उसने मुंह पर हाथ रख कर हिचकी रोकी थी। वो बैग पर सर रखती हिचकियों में रोने लगी थी। शाहवेज़ ने चूक कर उसे देखकर झटके से ब्रेक लगी थी। ज़ारा, धीमे लहजे में पुकारा था। ज़ारा, आर यू ओके? वो परेशान हुआ था। अच्छा इधर देखो, फ़ोन के लिए परेशान हो ना, तो मैं तुम्हें अभी नया लेकर देता हूँ। लुक एट मी डैम इट। वो धाड़ा था। ज़ारा डर कर सहमी थी लेकिन सर नहीं उठाया। शाहवेज़ ने आगे बढ़कर उसका चेहरा उठाया था। आंसू से तर चेहरा कदरे सुर्ख हो रहा था। तुम ठीक हो? नरम लहजे में पूछा था। जी, उसने सर इस्पात में हिलाया। फिक्र नहीं करो, आगे कोई फ़ोन की शाप आती है तो मैं ले देता हूँ। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आंसू साफ़ करो। वो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करता बोला था। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई एहसान। और गाड़ी की खिड़की से बैठ देखती उदासी से बोली थी। ज़ारा, ये एहसान नहीं है, मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा है तो खुमियाजा भी मैं भरूंगा। खुमियाजा? वो तंजिया लहजे में हंसी थी। ज़रा, ये एहसान नहीं है, मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा है तो खुमियाजा भी मैं भरूंगा। खुमियाजा? वो तंजिया लहजे में हंसी थी। कौन कौन सा खसारा पूरा करेंगे आप? दिल तोड़ने का नुकसान पूरा कर सकते हैं? बताएं मुझे। ज़ारा को उसका शाहवेज़ लौटा सकते हैं या फिर कुछ नहीं तो ये बता सकते हैं छोड़ कर जाने की वजह क्या थी?
پتہ ہے میری بہن کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آپ نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں غریب ہوں۔ وہ کہتی ہے یہ فیری ٹیل کی دنیا نہیں ہے، نہ ہی میں شہزادی جس کا شہزادہ گھوڑے پر آئے گا اور لے جائے گا۔ وہ کہتی ہے میں آپ کے قابل نہیں۔ اینف، تم نے بہت بکواس کر لی اور میں نے بہت سن لی۔ میزارہ ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، ماضی بہت پیچھے رہ گیا اور میں دفن کر چکا ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ اب جو رشتے آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ بہت مخلص ہیں، ان کو دل سے نبھائیں۔ اب تمہاری زندگی میں اس ایک شخص کے علاوہ اور کوئی منصوب نہیں ہونا چاہیے جس کے نام کی تم نے انگوٹھی ہاتھوں میں سجائی ہوئی ہے۔ وہ برہم نگاہوں سے دیکھتا اسے بولا تھا، سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی خائن نہیں بنوں گی۔ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی جب شاہویز کی بیل بجی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تھا۔ جی امی، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ واٹ؟ کب؟ وہ شاکڈ انداز میں بولا تھا۔ اوکے اوکے آئی ایم کمنگ۔ اس نے کال کٹ کی تھی۔ کیا ہوا سر، خیریت ہے؟ پتہ نہیں، فاطمہ سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا تھا، وہ اندھا دھند ریش ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ سر میٹنگ کا کیا ہوگا؟ میرے فون سے میل کرو اور میٹنگ کینسل کرو۔ وہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ زارا نے سر اس بات میں ہلایا اور فون لے کر میل کرنے لگی تھی۔ سر آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی۔ ہرگز نہیں، ایڈریس بتاؤ، میں خود ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سر آپ پریشان ہیں، آپ کی بہن کی پتہ نہیں کنڈیشن کیسی ہے، دیر ہو جائے گی۔ میرا گھر نظام آباد میں ہے، میں یہاں سے رکشہ لے کر خود چلی جاؤں گی۔ ذرا 15 منٹ کی ڈرائیو پر سکندر ولا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، پھر وہاں میں گاڑی پر آپ کو گھر بھجوا دوں گا اگر اعتبار کریں تو۔ شاہویز نے خاموش نظر اس پر ڈالی تھی۔ اوکے سر، نو پرابلم، وہ سر ہلا کر بولی تو شاہویز نے گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ سکندر ولا کی رہائش پر شام ہوتے رہی تھی۔ گہرے بادل آسمان پر ڈیرا ڈالے برسنے کو تیار تھے۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ زارا نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں، گیٹ سے لے کر لاؤنج تک جگہ جگہ پہ ملازم کھڑے ہوئے تھے۔ زارا نے ستائشی نظروں سے دور تک پھیلے صحن کو دیکھا تھا جہاں حد نگاہ گھاس کا فرش بھی پھیلا ہوا تھا۔ ایک جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی کرسیاں اور میز پڑی تھی۔ زارا نے نگاہ اوپر کی۔ 6 یا 7 منزلہ عمارت جس پر سفید رنگ تھا وہ جیسے وائٹ پیلس میں آ گئی۔ وہ حیرت میں ڈوبی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب سر آپ کسی ملازم کو کہہ دیں مجھے گھر چھوڑ دیں، موسم ٹھیک نہیں ہے اور امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر رکا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر ستائش آرا بیگم ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ شاہویز کو آتے دیکھ کر فکر مندی سے سیدھی ہوئی تھی۔ امی کہاں ہے فاطمہ؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور کیا آپ نے ڈاکٹر بلوایا؟ ایک ہی سانس میں وہ کتنے سوال کر گیا تھا۔ ریلیکس شاہویز، وہ ٹھیک ہے، شی از فائن ناؤ، بس تھوڑا سا فریکچر ہوئی ہے ٹانگ، شکر ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی، وہ ریسٹ کر رہی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ او تھینک گاڈ، میں مل لیتا ہوں اس سے۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ 1 منٹ شاہویز، او تھینک گاڈ میں مل لیتا ہوں اس سے۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ 1 منٹ شاہویز۔ شاہویز نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی تھی۔ تم نے اس لڑکی کا تعارف تو کروایا نہیں جسے ساتھ لائے ہو؟ وہ نظریں زارا پر ٹکا کر بولی تھی جو قدرے فاصلے پر کھڑی آنکھیں پھیلائے لاؤنج کی ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اوپر جگمگ کرتے فانوس دیکھ رہی تھی، اپنے ذکر پر بری طرح چونکی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کو اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور کہ ناول پسند بھی آ رہا ہے یا نہیں۔ تو thank you so much.